Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Дӯстони азиз, имрӯз рӯзи ҷумъа наворо сар кардем аз молбозори Ҳоҷи Шариф. Якум гови савдошидагӣ, гови дугонигзой бародаро. Гови бурала, гови калони зотӣ бародаро. Қадди бачаш, як буқачаву як моҷинчаш бародаро. Ина чочоша тамошо кунед. 38,000 сомонӣ савдо шид. Қадди дута гусола 38,000 сомонӣ. Ин ҳами говай бародаро. Қадди ду гусолаш 38,000 сомонӣ савдо шид. Марҳамат. Мана чочош. Чочошам калони хушрӯай бародаро. 38 очабача дута гусолаш қати савдо шид. Хоб бародаро, тамошобинони Маъмур Азия. Хеле нархора молои савдошидагира нархои холиса фақат дар канали мо мебинем бародаро. 11800 сомонӣ якум зоида буғуз. Умру сакиза 11800 бародаро. Якум гусалагишта буғузи наздик синакада омадаги бародаро. Моли ёшай қародашам тоза. Она гуноҷинчам савдо шидаги бародаро. Ишам буғузи наздик. Ира кам тарош мондаги. Ира қадаш пастра, неки хай барои навойло ба ҳузур мераса бародаро. Ира 8500 харидааст. 8500 сомонӣ. бародаро лайкаву фаромӯш накунед. Душвор набоша, яктаи комментарий хуб бинависем. Душвор боша, яктаи смайлика монда раве мешавад бародаро. Навора пурра тамошо кунед. Ҳамаи намуди мола иншоалло мо навор мекунем. Буқои кало, молои майда, буқачао, гуноҷин, гусола ҳамаи намуди молора навор мекунем. Гӯҳои гусоладору буғуз, савдошидагӣ, вақти савдо, бозоркардагиш ҳамаи намудша мекунем бародаро. Аз шумо фақат дастгирӣ. Лайк, комментарий, касоне ки подписатсия кардагӣ нестанд, подписатсия кунед. Баъд наворора пурра тамошо кунем бародаро. Нархои холис фақат дар канали мо ай бародаро. Нархои холис. О бародаро, ина яктаи дига гови буғузи савдошидагӣ, гови ола, гови миёнай, не калонай, не майда бародаро. 9000 сомонӣ савдо шидааст. 9000 да харидааст бародаро. Некеи мол камтара хизмат кардагӣ ҳаст. Гови ёш нест, ам миёнсолай. Ашохош маълума. Дандонаша мисол тегиста ғам наметем соҳибша. 9000 сомон савдо шидааст бародаро. О бародарҷоно, ина мола тамошо кунем. Барои шумо ёфтем яктаи дига гови шведии савдошидагӣ. Шведӣ некен қадаш пастарай, ами не калону не майда. Миёнай бародаро. 17500 сомонӣ савдо шидагӣ бародаро. 17500. Гови спокойно, гови аҳлай иншоалло. Стойкара тамошо кунем. 17500 харидагӣ аст. 17500 сомонӣ буғузай. Кам синам кардагӣ бародаро. Бародаро дута буқачаи зотӣ ёфтем бародаро. Якта сирхалаву якта карпат. Аз сурхалаша 13 гуфтеста муомила дорам. Ҳоҷи муомила дора пур.
نه 13000 معامله داره، سرخالش 10000 بزرگ کردیم. نه کارپتش 8000 میگه معامله داره برادر. ایرا چند کد بزرگ؟ یا وزنی فقط بزرگ چند کد ایرا؟ 6 6200 میایره کرده برادر. 6200 برادر اینا یاد دیگه گوی سودا شدگی. اوه روسا کن گوی سودا شدگی گوی یوش برادرم. یکم گوسلای با فیلما یکم گوسلای نخودا شده کای گول را چه یکم گوسلاش مقچه برادرم. شیرش همین آنیق نگفتایو برادرم. همین تقریبا 3-4 لیتر سهار بیگه 3-4 لیتر برادرم. اما آنیق شد نمیدونیم و شیرش آنیق نشید. 10,500 امیره خریده برادرم. 10,500 گوسلاش مقچه شوره کرد. خوردنش سول به که زده است پیچونده برادرم. او برادرم اینا نرخی مقچه سودا شدگی افتیم. 7550 سومونی خرید است برادرم. مقچه یوشک ستونغاوس 100% مقچه نه قفوشان بینید یا بو. او برادران نرخی بقای کالون به تروزو همه بقای گیبریت سودا شد برادران. بقای فاربچه نیکه هول بو فاربی میشون. 21,000 سومون رول نه سودا شد برادران. 21,000 سومونی. اوزی برکش. اینا بخواه کافوش بخواه پهمک شوه برادرم. 21,000 سودا شد. او برادرم بخواه چورنپیاستری فاربه 25,000 میگن. ارشا معامله داره. 48 کیلو برکش بزرگ پرسیده وزرش دودگی نیست برادرم. 48 او برادران اینا فار بهترین بقای بزرگ همین روزا پارودای اولیکول خودش مایده ترانه که به حد فار بیای برادران. به حد فار بیای بیای اینا اوزی سودا دارن برادران. بزرگ کیلو بارکش 50 کدای نداده کیلو بارکش. اوز یک کس دیگه سودا کده است 25 بگو گفته است. ما یگانش سودا کنم میگه خریدار ولی با یگانش انیق شید با نوار میکنیم برادران. نیکی کیلو بارکش 50 سمی پرسیده. نه برادران پیش هم تماشا کنیم. او برادران اینا کلانترین بقای بزرگ همه روزه 43,000 نرخش معامله داره. 50 کیلو بارکش کدگی وزن زندهش 713 کیلو 713 کیلو وزن زنده داره برادران. مقررات تماشا کنیم. کلانترین بقای بزرگ همه روزه همه برادران. نمره را میمونی؟ گفت زنه کن 931 200 171 آدرس کالخوزآباد برادران. خریدارو باشه قصابو باشه این هم مرحمت. 713 کیلو وزن زنده 43,000 معامله داره. اینا برادران نما پارودا با گالشتیم بقای پارودای گالشتیم برادران. او
бозор 45-46 kilo barkash pursidaysizlar barobar. O'zlaring necha deyapsizlar? 26 deyapman, kiloga 45-44 qilyapman. 26,000 urmagan muomala barobar. Xo'p, kilo barkash 44 ham pursidaysizlar bular. Ay 44 to 46 barobar. 26 betarozi so'yilish guftasidan muomalash xati muomala barobar. Buqay paroday galishtan. O barodor ina yataydiga buqay kaloni ala budasi barodor. Bu navangi buqay kalon pesh bozor navdi. I ayvaydam kalon buqay barodor. 60,000 mega barodor muomala doram bozor 48,000 somoni kardas. 48,000 somoni. Ира калони шабинед дар телефон намоида. Хоб вазни зиндаш бародаро килош 1 тонну 20 кило бромад мега соибуш. 1 тонн 20 кило бромад аст. О, бародарон нархи буқои Карпат. 11 ҳа ака? Хоб иш 14, иш пародаш тозатар буд. Тоза Карпат. Се моҳа мега соҳибиш. Иш 13, иш 11,000. Мана ишам соза бародар. Хоб чанд кадира бозо? 12,200. Иша чи? Иша чанд кадан ака? 9,500 ish kadar barodor. Xo'p, ina bunojini shvedi barodor, toza shved. Toza shved haftani moha 13,000 mega narxa muomala dora barodor. Bunojincha 13,000 muomala dora. Barodor ina to 12,200 karda. Bunojini shvedi toz haftani moha gufta na? Haftani moha gufta. O, haftani moha bunojincha. Kamta kafo bes nam khair. Ina rushanish, ay rushani ham tomosha kune. 12,200 bozor kardas barodor. To 12,200. Айвайда камтарам кардаги ҳастанд, тозирам кардаистанд. Бародаро дар ҳаминҷа навора ҷамъбаст мекунем. Касе ки то ҳаминҷаша тамошо кард дар комментарий рақами 22 бинависен. Барои ки ман бифаҳмам то ҳаминҷаша тамошо кардагиёра бародаро. Аз канали мо дур нашавед. Иншоалло рӯзи якшанбе навораи нава аз молбозори Дӯстӣ ва аз молбозори Хумсангир интизор шавед. Навороша мекунем бародаро. Яктаи лайка фаромӯш накунед, комментарҳоро бигзоред. Касоне ки подписатсия кардагӣ нест ба канал подписатсия кунед бародаро. Саломату сарбаланд бошед, аз канал дур наравед.